guys! Cute cake ko guys. So, nako sa likod sa among balay. And right now, it's already 1:47 p.m. And Oh, baby, it's so very hot inside. Init yun guys sa sulod guys. And welcome to my vlog. And I'm so pretty. This is my camera. Oh my god. Why my hair is not cooperating? Paano ba kasi ito? Pangit kayo diri diri nga dapit. So I'm gonna put some more hair there. No kabalo guys. Hi, Lord. So pretty. Tapos tanaw ninyo ang likod sa balay guys. It's so very, not so very enchanted feels, pero daghan kaayo og kahoy, durians, fruits, and other Kani ba? trees. Kani ba? O, kwan dyan nilay? Tanawa ba? Unsa? Si kwan dyan na? Oh, si Sierra. Si kwan eh, si... Kailan pa rin panganin? Sienna Sapiro. Oo. Siya dyan eh, naabot sa kuan. Sa wish. So guys, I'm gonna show you the back of our house, and it is where I'm facing right now. And ikay ka. Wala. Na-picture na noon. Antonella, magkuhan na ito rin. Arnes, dahil tinood na ang kuhan sa Arnes dahil sundang. No, it's Dahil. just stick. But if you are get hit, that you will get injured if you don't have any armor. I'm so very pretty. I'm gonna show you right now na jud guys. Tanawa. Buwang ulo mo. Ara, that is our muna nga mong kuan guys, amo ang abuhan, tapos manok ni Papa, tapos this is our CR. That is Busdaki guys. Mana si Busdaki, natulog siya. Tigawang na kay si Busdaki guys. And this is our labhanan, our duyan, and the number 2 duyan guys. And this is where I found a cobra. Oh my god. Uy, kayo ko guys. Kay nanggawas siya diha. Tapos mo to ning sulod ko. Tapos sinana ko ni mama nga naibitin. Mo to pag-abot nila nawala. Tapos ipakita ni Papa. Gipatay niya. And yes, nice kay diri guys. Bugnaw kay diari. Mani mo ang kuan guys. Mani amo ang daobanan. Mani akong daobanan diri. And the second one, the third one, fourth, fifth, sixth, and seventh. The real main guys. Sinugana na mo. And inside of this forest, not so very forest, kinaay balay dira ang dira ginapapuyo sa tag-iya ang kuan magbantay di are. Tapos karon wala rin nagbantay, and kani kay mga chickens, mga chicks, maning mga gagmayng piso sa akong mga manok guys. And ilang mama kay nagsakit, tas gikulong ni Papa. And I'm just here guys, nagduyan-duyan, chilling outside their house. And that is Ryan. And my god, this is our sleeper guys. That is white dove, and this is crow. Oh my god, ka-cute. And inside of this ambot, what we call this one, na ay baki di ara. Ambot kung maklaro ba ninyo siya, like sobra siya kabi, not really sobra, mani mo mga piso nasa lagi butang mga ilhanan. And kanang isa asa to, kana nag-yellow na siya rin
kuan naglahi-lahi kay nakalimutan na siya og kanang butang. Kaya ang utanan man god kay naka-red og cellophane tapos nakutan og color red. Moto na yellow na lang siya. Oh my god. I am 16 years old right now, guys. Look at this. Look at this life. I really, really miss this kind of life. Oh my god. This is ano guys, ambot lansones or rambutan. Ambot. Kanya kayo marag buongon. And did you hear that sound? Like kapiti-piti ko na siya guys. Gipatay akong papa og lamok. And ano guys. Hope you enjoy my vlogs. Bye-bye.